नमस्कार सांग मैंने मु स्वाति वेलकम करुछु मोर यूट्यूब चैनल को जेहेतु आज गाँव में सप्ताह चली सप्ताह प्रथम दिन चलतु प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने आशीर्वाद लाभ करवा। বুদ্ধিন্দ্রিয় ভাবনে পঞ্চতন্ত্র পরিমাণে অহংকার তিনি গুণ বুদ্ধিন্দ্রিয় যে জ্ঞান পঞ্চবিচার পঞ্চদেবা মন সমাজে করিতেবা এ পঞ্চদেবতার সমেতে শক্তি স্বরূপ মততে তত্ত্ব গুণ প্রধান প্রধান